자, 우리 기도하고 하겠습니다. За залбираад эхлэе. 하나님 아버지 감사합니다. Бурхны эцэг танд талархаж байна. 우리 하나님께서 우리를 불쌍히 여기셔서 Бидний бурхан та биднийг өрөвдөж 복음 전할 사명을 맡기고 또 복음을 듣고 일꾼이 될 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. та бидэнд сайн мэдээд амжуулах үүргийг өгч бас сайн мэдээг сонсоод сайн мэдээний ажилчин болгон сонгож өгсөнд талархаж байна. 부족한 종을 불쌍히 여겨주시고 өөрийн доороо болоо та өрөвдөж 또 통역하는 세기와 또 우리 몽골의 학생들을 불쌍히 여겨주시옵소서. орчуулж байгаа орчуулагч болоод Монголд байгаа оюутнуудын минь та инэрч өгөөч. 말씀을 통해 하나님의 뜻을 발견하고 그 안에서 우리가 사명을 잘 감당케 하여 주시옵소서. Үгээр дамжуулан бид нэр илүү хүчрэг болж тэр дотор бас үүргээ сайн биелүүлж чадхад та туслаач. 이 시간 하나님 함께 하시고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Энэ цаг мөчид бурхантай хамтаа гэж Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 우리가 지난번에 여기 로마서 15장은 연약한 사람들을 잘 붙들어줘서 강한 사람이 그들을 붙들고 하나님의 구원 운동을 위해서 같이 힘써 달려나가자라는 것이 사도 바울의 중심입니다. За бид нар өнгөрсөн хичээл дээр 15 дугаар бүлгийг үзэхэд тиймээс сул дорой хүмүүсээ байран гэх юм одоо нэгдэж тэд нартай нэгдэж бурхны ажлыг хийн одоо хамтран зүтгэх нь одоо чухал юм а гэдгийг Илч Паул одоо голчилж одоо хэлж байсан. 사도 바울은 자신이 힘써 하나님의 일을 행했던 것을 어찌 보면 자기가 이방인의 사도로 선택이 돼서 이방인들에게 복음을 전하는 것을 통해서 증거했죠. За Илч Паул тийм ээ одоо харь үндэстнүүдэд сайн мэдээ дамжуулахаараа тийм ээ одоо иш татаж одоо хэрхэн одоо сайн мэдээ дамжуулж байгаагаа иш татаж тэрхэлсэн тийм ээ. 또 더 나가서 이제 스페인까지 전도를 해야 되겠다라는 자기의 소망을 이야기를 했습니다. За тэгээд тэр Испани хүртэл явж одоо сайн мэдээ дамжуулна гэж өөрийнхөө найдварыг гэх юм одоо тийм ээ тэр хүсдэг хэлсэн. 스페인은 그 당시에 로마의 제일 끝에 있는 그런 어떻게 보면 식민지라고 할 수 있습니다. За тэгээд Испани гэдэг маань ерөөсөө тэр үед ерөөхдөө Ромын эзэнт гүрний маш алслагдсан хэл хязгаарын улс орн байсан гэж бид нар үзэж байна. 어찌 보면 예수님이 땅끝까지 복음을 전하라고 하는 그 사명을 감당하겠다고 하는 자기의 소망을 이야기했던 겁니다. За тэр нэг ёсны тийм ээ Есүс дэлхийн хязгаар хүртэл сайн мэдээ дамжуулаарай гэсэн тийм ээ одоо үгийг дагаж тэр үүргээ биелүүлэхийг хүсэж байгаа тэр хүсэл гэж бид нар ойлгож байна, харж байна. 스페인으로 가는 동안에 사도 바울은 로마에 들렸다가 스페인으로 가겠다고 그렇게 얘기를 했어요. За Илч Паул тийм ээ эхлээд Испани руу явахдаа Ромоор дайраад явах болно гэж тэр хэлсэн. 그러면서 지난번에 29절에 얘기한 것처럼 내가 너희에게 나갈 때 그리스도의 충만한 축복을 가지고 갈 줄로 아노라 이런 말씀을 했어요. За тэгээд тэр 29 дугаар эшлэл дээр юу гэж хэлж байгаа вэ? Би та нар руу очихдоо Христийн өрөөлийн дүүрэн байдалд очно гэдгээ мэднэ гэж хэлсэн ба. 그러면서 제가 여러분들에게 지난번에 사도 바울이 로마에 가지고 가려고 하는 그리스도의 충만한 축복이 뭔가 그 숙제를 냈지요. За тэгээд өнгөрсөн удаагийн хичээлийн даалгавар өгсөн байгаа тийм ээ одоо Илч Паулийн хэлж байгаа Ромд очихдоо Христийн өрөөлийн дүүрэн байдалд очно гэж юу хэлсэн бэ гэж асуусан байгаа. 여러분들이 저한테 답을 이렇게 주었는데 답을 제가 쭉 읽어보니까 두 종류의 답을 줬어요. За тэгээд ерөнхийдөө ингээд та нарын өгсөн хариултуудыг харах юм бол хоёр төрлийн ийм хариултууд байгаа. 하나는 사도 바울을 생각하면서 충만한 축복을 한번 생각을 했던 사람이 있어요. За хоёр төрлийн гэдэг нэг төрлийнх нь ямар байсан бэ гэх юм бол нэг төрлийн хүн ямар хүн бэ гэх юм бол Илч Паулыг бодоод тийм ээ Илч Паулийн нөхцөл байдлыг бодоод тэндээс тэр өрөөлийн дүүрэн байдал гэдгийг одоо бодож гэх юм одоо хэлсэн оюутнууд байгаа. 그런가 하면 사도 바울은 빼놓고
그리스도의 충만한 축복이 뭘까? 이걸 가지고서 답을 내신 분들이 있어요. Гэтэл нөгөө талд нь ямар хүмүүс байсан бэ гэвэл Илч Паулыг орхиод Христийн тэр ёроолийн дүүрэн байдал гэж юу нь юу юм бэ гэдгийг бас ингэж харуулж хэлсэн хүмүүс байгаа. 자, 우리가 이 성경 말씀을 때로는 해석하고 제대로 이해하기 위해서는 이 성경의 그림을 좀 봐야 돼요. За бид нар ингэж тийм одоо Библийн дагуу хийж ярьж тийм одоо Библийн дагуу явах гэж бол эхлээд Библийн нөгөө харуулж байгаа тэр ерөнхий зураглалыг нэг хэлж бид нар харах хэрэгтэй. 어찌 보면 성경을 해석하고 이해하는 가장 기본적인 것은 성경 본문에 거기에 나오는 여러 가지 그림을 정확하게 이해를 해야 된다. За тэгвэл бид нар тэр Библийн тухай одоо ярих гэж байгаа бол тайлбарлах гэж байгаа бол тийм ээ бид нар эхлээд Библийнхаа талаар Библийн тэр ерөнхий зураглалыг бид нар ерөнхийдөө ойлгосон байх хэрэгтэй. 자, 여기 우리가 15장에서는 사도 바울이 지금 어떤 그림을 가지고 이런 표현을 썼는지 우리가 읽어봐야 됩니다. За тэгвэл бид нар 15 дугаар бүлэг дээрээс одоо хариултаа өгөх гэж байгаа тийм ээ. Илч Паул яг ямар зураглалаар одоо ингэж бичсэн юм бэ гэдгийг нь бид нэр ихлэ бодож үзэх хэрэгтэйсэн. 로마에 있는 성도들 중에 약한 성도들이 있고 강한 성도들이 있었다고 얘기했죠. За тэгэд Ромд байгаа итгэгч нарын дунд дотор сул дорой хүн ч байна. За бас одоо маш хатуу чанга итгэгч нар ч гэсэн бас байгаа гэсэн тийм ээ. 약한 성도들은 유대인의 율법주의를 아직도 버리질 못하고 그 세계 안에서 믿음 생활하는 사람들이 약한 성도. За тэгвэл тэр сул дорой итгэгч нар гэдэг маань хэнийг хэлээд байна гэх юм бол одоо болтол нөгөө нэг юудэ тэр шашны одоо ёс заншлаг хайж чадахгүй байгаа. Одоо бол тэр ёс заншилтаа баригдаж уягдсан байгаа тэр хүмүүсийг тэр сул дорой итгэгч нар сул дорой хүмүүс гэж хэлээд байгаа. 강한 성도들은 유대인의 율법주의를 초월한 사람들입니다. 다시 말하면 그 율법 안에 있는 진리를 바로 깨닫고 그 진리를 붙들고 신앙생활에 나가는 사람이 강한 사람. За тэгвэл нөгөө хүчрэх хүн гэдэг маань хэнийг хэлээд байна вэ гэж. Тэгвэл энэ хүчрэх хүн маань гэдэг маань юу хэлээд байна гэх юм бол тэр нөгөө нэг юудын шашны тэр ёс заншил тийм ээ энд ёс заншил тэр ёс суртахуунд ингээ баригдалгүйгээр тэр яг л бурхны үгийг байгаагаар нь хүлээж авсан тэр хүн бол одоо хүчрэх нэгэн байна. 자, 요 두 사람이 어찌 보면 교회 안에 있는데 서로 화합하지 못하면 어떤 문제가 일어날까? Тэгвэл ийм хоёр төрлийн хүн чуулган дотор байгаа бөгөөд энэ хоёр хүн хоорондоо нэгдэж эвлэрэн нэгдэж чадахгүй бол тэднэрт ямар асуудал үүсэх вэ? 교회 균열이 나오겠죠. 균열. Мэдээж тэнцээ одоо чуулган дондоо тэнцвэргүй байдал үүсэж эхэлнэ. 때로 다툼이나 또 멸시나 또 이런 부분들이 있을 겁니다. За тэгвэл тэнцвэргүй байдал нь юу юм бэ гэх юм бол заримдаа хоорондоо хэрэлдэж муудалцаж муудалцсан цаашаа юм бэ зүгээр ингээ маргалдаж тийм ээ хоорондоо одоо бас санал бодол нийлэхгүй байгаа учраас хоорондоо ив түнжингүй байх нөхцөл байдал үүснэ. 결과적으로 그들을 부르신 하나님의 뜻은 온 세상에 나아가서 복음을 전하고 또 다른 영혼들을 구원하기 위한 하나님의 계획이 있는데 그것을 놓쳐버리게 됩니다. Гэтэл энэ хүмүүс маань болохоор яаж өгнө гэхээр бурхны хүсэл нь өөр тийм ээ. Дэлхийн хязгаар хүртэл явж бурхны сайн мэдээг дамжуулах ёстой байтал энэ хүмүүс ингэж хоорондоо зөрчилдөж тэмцэлцснээр бурхны хүслийг биелүүлж чадахгүй. 사도 바울의 마음속에 그런 생각이 있는 거예요, 지금요. Илч Паулын зүрх сэтгэл дотор ийм бодол санаа байгаа тийм ээ. 그래서 자기가 이방인의 사도가 되었다고 하는 것도 증거하고 스페인에까지 가서 복음을 전해야 되겠다. 이런 걸 증거하는 것은 우리의 사명은 복음을 증거하는 같이 협력해서 복음을 증거하는 게 우리의 사명이다. 이것을 이야기하고 있는 거죠. Тийм учраас тэр би бол одоо харь үндэстнүүдийн илч бөгөөд харь үндэстнүүдэд сайн мэдээ түгээгдэхээр сонгогдсон хүн юм аа гэж хэлээд тэр харь үндэстнүүдэд сайн мэдээ дамжуулж байгаа ярингуудаа яриад бидний үүрэг бол бүгдээр ийм сайн мэдээ дамжуулах үүрэгтэй юм шүү гэдгийг тэр итгэх тэр одоо загтлаараа дамжуулан тэднэрт хэлж байгаа. 자, 그러한 마음을 가지고 로마에 있는 성도들에게 편지를 보냅니다. Ийм зүрх сэтгэлээр ийм сэтгэлтэйгээр одоо Ромд байгаа итгэгч нарт одоо загтал бичиж байгаа тэр. 성경을 바로 보고 이해를 하려면 이 성경 본문에서 이 성경의 기자가 말하는 성경의 저자가 말하는 그 말씀의 뜻이 무엇이고 저자가 어떤 생각을 가지고서 이 말씀을 전하는가를 이해를 하는 것이
가장 기본적인 방법이. Тийм учраас бид нар одоо энэ одоо юу гэдэг бичээч тийм үү одоо захидлыг бичиж байгаа хүний зүрх сэтгэл ямар байсан юм тийм ээ яг ямар нөхцөл дээрээс хэрхэн бичсэн юм бэ гэдгийг сайн бодож тунгааж одоо уншиж ойлгох нь одоо их чухал байна. 그런데 이런 기본적인 어떤 방법을 벗어나면 그 다음에는 문제가 생깁니다. Гэтэл бид нар ийм үндсэн одоо аргыг гэх юм уу тийм үндсэн одоо арга замыг даваад гэх юм бол одоо үл томсрлоо гэх юм одоо явчих юм бол энэ чинь асуудал үүсэх болно. 그래서 이단들, 특별히 이단들이 그래서 문제가 생깁니다. Тийм учраас одоо нөгөө буруу урсгалынхан болж байна тийм ээ. Тэр дундаа одоо буруу урсгалын одоо асуудлууд тэр дотроос ийм байдлаас үүсч эхэлдэг байна. 여러분들 이단들이 쓴 책이나 이단들이 말하는 걸 보면 성경하고 전혀 딴소리를 합니다. Гэтэл одоо буруу урсгалынхны тухай тэдний тухай ярьж байгаа зүйлийг ингээд сонсох юм бол Библиэс шал өөр юм ярьж байдаг. 뭐 한 단어만 가지고 얘기한다든지 하나의 비유만 가지고 얘기한다든지 거기에만 집중해서 이야기해요. Зөвхөн ганцхан үгийг ашиглан ярих ч юм уу эсвэл ганцхан үг дээр тулгуурлаад тийм ээ. Ерөөсөө тэр нэг үгийг сонгоод тэр үгээрээ л одоо бүгднийг одоо юу гэдэг ярьж тайлбарлаж байдаг гэж ойлгож байна. 성경을 바로 이해하지 못하기 때문에 그런 일들이 벌어집니다. Тэгвэл эдгээр нөхцөл байдал нь Библийг яг байгаагаар нь зөвөр нь ойлгож аваагүй учраас ийм асуудлууд үүсэж байна. 여기 사도 바울이 그리스도의 충만한 축복을 가지고 간다고 이렇게 얘기할 때 여기 여러 사람들이 이렇게 쭉 썼어요. За, Илч Паул Христийн дүүрэн байдлын одоо Христийн өрөөлийн дүүрэн байдалтай Ромд очно гэсэн асуултанд харах юм бол хүмүүс ингэж хариулсан байгаа. 문근토는 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 하나님께 소망을 두고 진리를 순종하고 사는 것이 하나님의 충만한 복으로 사는 것이다. 이렇게 말해요. Мөнгөн тул оюутны хувьд юу гэж хэлсэн байх юм бол Есүс Христэд итгэн түүнд найдвараа тавьж үннийг дуулууртаа дагаж амьдрах нь Христийн өрөөлийн дүүрэн байдал юм а гэж хэлсэн байна. 이건 그리스도의 충만한 축복만 가지고 해석한 겁니다. Энэ болохоор зөвхөн нөгөө Христийн өрөөлийн дүүрэн байдлын талаар одоо тайлбарласан гэсэн. 자, 여기서 사도 바울의 마음이 느껴져요. Бид нар эндээс Илч Паулын зүрх сэтгэлийг бид нар мэдрэх ёстой. 이게 지금 본문에서 이야기하는 그림과 어떤 매치가 됩니까? За гэтэл өнөөдөр бидний яг ярьж байгаа зүйлтэй гэх үү те одоо арай жоохон нийцгүй байх тал юу вэ? 자, 또 민드바야르도 이렇게 하나님을 경외하고 올바르게 사는 것. 하나님을 경외하고 올바르게 사는 것. 요게 그리스도의 충만한 축복이라고 그랬어요. За тэгэд Миндаяр оюутны хувьд болохоор юу гэх юм бол Бурханаас имээдэг, тушаалуудыг нь дагдаг, шулуун шудраг байдал бол одоо Христийн өрөөлийн дүүрэн байдал гэсэн байна. 자, 다 이게 성경 본문에서 이 내용이 틀린 건 아니에요. 내용이 틀린 건 아니지만 이 성경에서 사도 바울이 이야기하는 그리스도의 충만한 축복을 내가 가지고 가겠다고 할 때 마음이 안 느껴져. 그거하고 상관이 없어요. За бидний яг даалгавар өгсөн хэсэг маань хаана вэ гэм бол одоо Ромын 15:29 дугаар ишлэлээс тийм үү. Илч Паулийн зүрх сэтгэл тэндээс одоо хараахан одоо мэдрэгдэхгүй байна энэ хариултнаас. Илч Паулийн сэтгэл одоо мэдрэгдэх ёстой байсан. 또 바울의 위대한 명령을 받고 주님의 은혜로 일반인들에게 복음을 선포하고 또 의인의 길을 가르치고 진리의 말씀을 충만하게 받고 성령님의 인도를 받는 거예요. 나 누구라고 얘기 안 해요. 문제는 뭐냐면 이건 지금 여기 본문하고는 전혀 딴 동네가 있는 얘기예요. 이런 식으로 얘기합니다. За энэ ч бас нэг оюутны даалгавар ирсэн байгаа. Гэхдээ би нэрийг нь хэлэхгүй. Тэр хүний даалгавар нь юу гэсэн бэ гэвэл Паул агуу захирамжийн даагуу тийм ээ эзний нэгүслэр харь үндэстэнд баярт мэдээг тунхагласнаар зөвхт байдал дотор үнний үгийн мэдлэгээр дүүрэн ариун сүнсний удирдамжаар бүрэн баталгаатайгаар Ромд очсон гэж хэлсэн байна. 이건 일반적으로 우리 그리스도인들이 마땅히 가지고 있어야 될 모습들이죠, 이건.
Энэ бол угаасаа Христэд итгэгч бүх хүнд тийм ээ байх ёстой энгийн тэр дүр төрх байгаа. 바울이 여기 본문에서 말하는 충만한 축복에 대한 의미가 무엇인지를 전혀 읽을 수가 없지요. За тэгвэл энэ даалгавраас харах юм бол нөгөө Паулийн хэлээд байгаа тийм ээ Христийн өрөөлийн дүүрэн байдал гэдэг нь эндээс одоо харагдахгүй байна. 또 하나님의 권리를 가지고 성령 안에서 전도를 하는 것이다. Тэгэнгүүтээ нэ 하나님의 권리를 가지고 성령 안에서 전도를 하는 것이다. За тэгэнгүүтээ бас нөгөө Бурхны эрх мэдлээр ариун сүнс дотор сайн мэдээний нэгүслэр дүүрэн байх гэж бас нэг хариулт ирсэн. 이게 지금 지금 아까 얘기한 두 가지라고 그랬잖아요. За түрүү би хичээл эхлэхэд хоёр төрлийн асуулт биш хариулт маань хоёр төрөлд хуваагдаж ирсэн гэсэн тийм үү. Нэгдүгээр нь болохоор Паулийн сэтгэлийг харуулсан. 바울이 어떤 마음을 가지고 어떤 심정을 가지고 편지했는지는 전혀 딴 동네가 있고 지금 이제 그리스도의 충만한 축복이라고 하는 이것만 가지고 해석을 하면 이건 성경을 잘못 해석하는 거예요. 전. За бид нэр Паулийн тийм ээ одоо Паулийн хэлснээр одоо юу гэдэг Христийн өрөөлийн дүүрэн байдалтайгаар Ромд очно гэж хэлснийг бид нэр тайлбарлах ёстой байтал энэ нөгөө уртлын хэсгүүдийг нь хаянгуудаа Христийн өрөөлийн дүүрэн байдал гэдгээр л ингээд тайлбарлах юм бол эндээс буруу асуудал үүснэ шүү. 그러니까 이 성경 본문을 보고 이 성경 속에서 그림을 생각하면서 이 그림이 사도 바울이 이렇게 말하는데 어떤 마음을 가지고 했는지 그것을 찾아보려고 힘을 써야 돼. 기도하면서. Бид нэр Илч Паул ингэж хэлсэн байхад тийм ээ одоо хариултаа бид нар яг зөв гэхээр Илч Паул ямар зүрх сэтгэлээр яагаад ингэж хэлсэн юм болоо гэдгийг бид нар олох хэрэгтэй байсан. Тийм учраас бид нар тэр ишлэлээ уншаад олох бол өмнөх одоо тийм ээ одоо хэсгийг уншаад зураглалаа бүрэн гаргаж ирээд уншаад одоо зайлбараад бясалгаад одоо хариултаа өгөх ёстой байсан. 또 여기 사도 바울을 통해서 그리스도께서 하신 일들은 말씀과 행위 그리고 기적과 이적을 행하시고 또 성령의 능력을 통해서 하나님께 복음을 완전히 선포한 것이다. 이렇게 답을 쓰신 분도 있어요. Тэгээд Илч Паулаар дамжуулан Христийн хийсэн сайн үг, Христийн хийсэн зүйл үг болон үйлс мөн тэмдгүүд болон гайхамшигын хүч, ариун сүнсний хүчээр ажиллан Христийн сайн мэдээг бүрэн дэлгэрүүлсэн гэж байгаа. Бас ийм хариулт байгаа. 여기는 한 3분의 1 정도는 사도 바울이 뭐라 그럴까요? 그리스도의 충만한 축복을 가져간다고 할 때 그 내용이 3분의 1 정도는 들어있지만 그러나 이것도 지금 본문에서 말하는 사도 바울의 심정이 느껴지지 않습니다. За энэ хариулт дотор яг одоо нэг хүссэн хариултын маань 3/1 нь одоо энэ дотор багтсан байгаа. Гэхдээ яг энэ хариултыг унших юм бол эндээс бид нар 100% одоо нөгөө Паулийн зүрх сэтгэлийг бас олж мэдэж болохгүй байна, чадахгүй байна. 또 하나님 주신 능력을 받고 이적과 기적을 행하고 은사를 받고 성령님의 열매를 가지고 가는 것이다. 이렇게 말씀하신 분도 있어요. За бас нэгэн бурхнаас өгсөн хүч болох тийм ээ тэмдгүүд гайхамшиг хүч сүнслэг бэлэг авьяас тэгээд бас ариун сүнсний үр жимс гэж ойлгоод гэсэн одоо ийм хариулт байгаа. 이게 지금 90점짜리입니다. 이게 지금. За энэ хариулт болохоор 90 онооны хариулт ирсэн. 또 하나님의 보내심을 받고 그리스도의 축복의 은혜로 충만한 은혜로 복음을 선포하고 앞으로도 구원의 복음을 선포한다는 것을 성령님의 능력으로 하신다는 것이다. За түүний илгээлт Христийн өрөөлийн нэгүслэр дүүргэгдэн сайн мэдээг тунхагласаар байгаа ба цаашид авралын сайн мэдээг тунхаглах нь ариун сүнсний хүчээр хийгддэг нь Христийн өрөөлийн дүүрэн байдал юм а гэж хариулсан хариулт байгаа. 자, 이것도 한 70% 정도 이렇게 이해할 수 있고요. За энэ хариултанд нэг 70 орчим оноо өгч болно. 그다음에 하나님의 능력을 받고 성령과 하나님의 은혜로 충만한 것을 가져간다. За энэ дээр болохоор дараагийн хариултны үг нь Бурхны хүчийг аваад ариун сүнсний ажил болон Бурхны нэгүслийн ивэл өрөөлөөр дүүрэн очиж хуваалцсан гэж хариулт байгаа. 이것도 이제 80% 정도
За ийшээ бол нэг 방해라고 80% оноо өгч болно. 자, 사도 바울이 로마에 가는 성도들에게 내가 그리스도의 충만한 축복을 가지고 가겠다. 어찌 보면 그들에게 사도 바울이 내가 이것을 너에게 주겠다라고 하면서 가지고 가려고 하는 게 뭘까? 아하. 자, 그게 뭐냐면 Бид нэр 그것은 잠시만요. Бид нэр ихлэ тийм ээ одоо Илч Паул Ромд очихдоо тийм ээ та нар руу очихдоо Христийн ёроолийн дүүрэн байдалд очно гэдгээ мэднэ гэсэн юм. Тэгвэл тийш очихдоо ямар дүүрэн байдал яг юу авч очих гээд байгаа юм бэ гэдгийг бид нар ихлэ бодох хэрэгтэй байсан. 그것은 첫 번째로는 사도 바울이 발견한 그리스도 안에 있는 깊은 진리를 얘기하는 겁니다. За тэгвэл энэ дээр нэгдүгээрт нь хэлэх юм бол тэр маань Христийн доторх тийм ээ тэр үгийн тэр гүн гүнзгий байдлыг хэлж байна. 예수 그리스도를 많이 발견한 거죠. 그래서 사도 바울이 에베소 교회에 그 넓이와 깊이와 높이를 알아. 에베소 교회를 위해서 기도하면서 에베소 교회가 그리스도의 그 깊은 그 세계를 발견하기를 사모하는 기도를 한 게 있어요. За тийм учраас Илч Паул хэлжсэн маа тэр Эфес чуулганд бичгтээ тийм ээ Христийн үгийн гүн гүнзгий за тэгээ өргөн тийм ээ одоо тэр нөхцөл байдлыг ойлгоо гэж хэлсэн. Эфес чуулган бол Христийн үгийн одоо ойлгохын тулд тэд нэр залбирч байсан залбирал гэж байгаа. 자, 그것은 사도 바울이 자신이 발견한 예수 그리스도의 깊은 진리가 자기 속에 있어요. Илч Паулийн хувьд бол Есүс Христийн үгийн тэр гүн гүнзгий байдлыг ойлгосон тэр ойлголт бол Илч Паулийн дотор нуугдж байгаа. 그래서 이게 그리스도의 충만한이라는 단어는 원문에는 충만한이라는 단어는 full입니다. full. very full. 그래 가득 찼다라는 뜻이에요. 아하. За Христийн ёроолийн дүүрэн байдал гэж. За тэгвэл энэ дүүрэн байдал гэдэг нь Христийн ёроолийн дүүрэн байдал гэдэг үг маань яг их хэл дээр юу гэж бичигдсэн байдаг вэ гэвэл одоо дүүрсэн яг одоо ингээд байх ёстой хэмжээнд очсон дүүрсэн гэсэн утгаар хэлэгдэж байгаа. 예수 그리스도에 관한 그 진리, 예수 그리스도에 관한 그 모든 것들을 더 많이 깨닫고 발견하는 것을 로마에 가서 너희들에게 주겠다라는 거예요. Есүс Христийн тэр гүн байдлыг ойлгосныгоо тийм ээ тэр ойлгосныгоо Ромд очоод та нарт хуваалцах болно гэж тэр хэлж байгаа. 그것이 첫 번째입니다. Энэ нь одоо нэгдүгээр одоо хариулт байх нь. 두 번째로는 바울의 서신을 보면 바울이 많은 진리를 깨달았어요. Паулийн захидлуудыг харах юм бол Паул одоо үнний үгийг маш их ойлгосон байна. 물론 그 진리를 깨달은 것은 바울이 하나님을 순종해 나갈 때 하나님의 능력이 나타난 겁니다. 거기에. Паул тэр ойлгосон үгэндээ дуулууртай байгаад явхад тийм ээ мэдээж тийм ч Бурхны хүч чадал тэр Паулаар дамжуулан илэрч харагдаж байгаа. 또 여러 가지 세상의 잘못된 철학이라든지 가치관 그러한 것을 분별할 수 있는 하나님의 뜻을 발견할 수 있는 은혜를 하나님 줬어요. За тэгээд түүнд Бурхны үгийг одоо өгөөд тийм ээ тэр одоо Бурхны үгээр ингээд суралцаад гүн гүнзгийг ойлгох үед тэр дэлхийн ертөнц хийгээд тэр бусад зүйлсийг хараад тэр бусдыг ойлгох тэр ойлголт буюу тэр одоо олж мэдэх тэр чадварыг Бурхан түүнд өгсөн байна. 어떻게 보면 쉽게 표현하면 바울이 깨달은 진리가 그리스도의 충만한 축복입니다. 바울이 깨달은 진리. Маш амархнаар тайлбарлана гэх юм бол Паулийн ойлгосон тэр үнний үг тийм ээ үнэнний үг маань өөрөө тэр Христийн ёроолийн дүүрэн байдал байна. 자, 그것 중에 우리가 한번 생각해 보면 어떻게 있을까? бид нар түүнээс ойлгох одоо сайн бодоод үзэх юм бол яг юу хэлж байгаа юм болоо. 자, 로마서라든지 갈라디아서에 어떻게 보면 주제라고도 할 수 있는 그런 말씀들이죠. Ром юм уу Галат ном дээр харах юм бол яг тэр номын гол сэдв гэж хэлэгдэж болох үгсүүд байдаг тийм ээ. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 산다. зөвхөн зөв итгэлээр амьдрна гэсэн байна. 사람의 행위나 어떤 율법의 행위로 구원을 받는 것이 아니다. Эсвэл ямар нэгэн хуулийн үйлсээр дамжуулан аврагддаг юм биш ээ гэсэн. 바울이 깨달은 확실한 진리죠. Энэ бол Паулийн ойлгосон нөгөө нэг баталгаатай баттай үнэн байх нь энэ бол.
이방에 나가서 복음을 전할 때 사도 바울은 그 증거를 실제로 눈으로 보고 경험을 했겠지요. Харь үндэстнүүдэд очоод тэр сайн мэдээг дамжуулахдаа тэр яг нотлохоог нь өөрөө биеэрээ мэдэрч тэр өөрөө биеэрээ тэр нотлохоо баримтаа харсан байна. 그 경험한 것은 확실한 겁니다. Тэгвэл түүний ингэж мэдсэн туршиж тийм ээ одоо мэдэрсэн зүйлс нь л баттай байх нэ. 그 확실하다는 뜻이 충만한이라는 단어하고 똑같아요. За тэгвэл энэ баттай гэдэг үг маань нэг ёсны тэр дүүрэн гэдэг үгтэй одоо холбоотой гэж адилхан гэж бид нэр ойлгож болох юм. 바울이 깨달은 그 진리가 확실한 것을 가지고 로마에 가서 너희들에게 나눠주겠다라는 거예요. Паулийн авсан тийм ээ тэр ойлгосон тэр гайхалтай үннийг тэр Ромд очоод хуваалцах болно гэдэг хэлж байгаа. 또 그리스도의 충만한 그 축복은 뭐냐면 하나님이 바울과 함께 하신 그 역사들이 있습니다. За тэгвэл тэр одоо нотлохоо баримт нь юу юм бэ? Христийн тэр дүүрэн Христийн өрөөлийн дүүрэн байдлын тэр нотлохоо нь хаана юу юм бэ гэх юм бол тэр Паулын Паулаар одоо дамжуулан илэрч харагдаж байгаа тэр Бурхны гайхамшгууд тэр байна тийм ээ Бурхны ажлууд байгаа. 성령의 역사, Ариун сүнсний ажил 그 역사 속에서 표적과 기적과 능력이 나타난 것들. за тэр ариун сүнсний ажил дундаасаа тэмдгүүд гайхамшиг за тэр хүч чадлууд байгаа. 자, 그런 것들은 어찌 보면 이방인에게 복음을 전하는 것이 하나님의 뜻이라고 하는 확실한 증거예요. 네 다시 말해 주세요. 자, 어떤 이런 표적과 기적과 능력이 바울을 통해서 나타났는데 이것은 이방인들을 구원하시는 것이 하나님의 뜻이라는 분명한 증거라고요. Тэгвэл Паулаар дамжуулан харагдаж илчлэгдэж байгаа тийм ээ тэр хүч, тэмдэг, гайхамшиг тэр Бурхны энэ ажлууд бол Бурхан Паулаар дамжуулан харь үндэстнүүдийг аврах болно гэсний одоо нотлохоо болж өгч байгаа. 그게 충만한 겁니다. Энэ бол тэр дүүрэн байдал гэж хэлж байна. 자, 확실하다, 분명하다. 이건 다 баттай, тодорхой гэдэг юм. very full, 가득 찼다라는 뜻이에요. Баттай, тодорхой гэдэг зүйлс маань ерөөсөө ямар утгатай байна вэ гэх юм бол тэр дүүрэн байдал тийм үү? Яг хангалттайгаар тэр дүүрсэн байдлыг хэлж байгаа. 자, 이게 검은색이죠, 검은색. За одоо энэ дэр хар өнгө харагдаж байна тийм ээ? Хар өнгөтэй дэлгэцтэй. 검은색인 거 어떻게 알아요? За тэгвэл бид нар хар гэдгийг нь яаж мэдж байгаа юм? 실제로 가서 보니까 진짜 검은색이네. Гэтэл яг ингээд харахаар яг хар өнгө тийм ээ? 이건 분명하죠. Энэ бол ингээд тодорхой баттай зүйл юм. 이건 또 확실하죠. гэдэг нь. За тодорхой бөгөөд энэ баттай зүйл. 이걸 다른 말로 충만한이라고 표현할 수 있는. Тэгвэл энийг тэр дүүрэн байдал гэж илэрхийлээд байгаа энийг. 그러니까 사도 바울은 гарцаагүй зүйлийг тийм. 자기가 발견한 예수 그리스도에 대한 확실한 구세주라고 하는 확실한 그 증거, 또 자기가 깨달은 진리에 대한 확실한 증거, 또 성령의 역사를 통해서 능력이 나타나서 이방인에게 복음을 전하는 것이 하나님의 뜻이라는 확실한 증거를 사도 바울은 가지고 가겠다는 거예요. 너희들. Гэтэл Илч Паул тийм ээ тэр Ромд очихдоо юуг авч очих гээд байна гэх юм бол тэр өөрөөрөө дамжуулан мэдсэн тийм ээ тэр Бурхны гайхалтай хүчийг тэр Бурхны ажлыг гэх юм уу тэр Бурхны одоо тэр хүч чадлыг харуулсан тэр баталгаануудыг тийм ээ тэр Бурхны хийсэн ажлуудын тэр нотлохыг авч очно л гэж хэлдэг байна. 자, 우리가 이런 사도 바울의 고백을 통해서 단순히 사도 바울이 로마에 있는 성도들에게 내가 이걸 가져가겠다 여기서 끝나는 것이 아니라 우리가 무엇을 줘야 될 사람인가도 생각해 봐야 돼. За тийм учраас бид нэр Ромд байгаа энэ хүмүүс тийм ээ итгэгч нар яг Ромд итгэж байгаа итгэгч нар юуг авч очих гээд байна вэ гэхээс илүүтэйгээр бид нар өөрсдөө бас юу хийдэг хүн блэ гэдгээ бас бодох хэрэгтэй. Юу хийдэг хүн блэ? 우리가 때로는 끊임없이 자라나야 됩니다. бид нэр тасралтгүйгээр өсөх хэрэгтэй. 그 끊임없이 자라는 모습을 자녀들에게, 제자들에게 가르쳐 줘야 돼. Тэгвэл тэр тасралтгүй өсөж байгаа тэр дүр төрхийг тэр хэрхэн өсөх ёстойгоо хүртэл үр хөөгдтэй болоод тэр өөрийнхөө чав дагалдагч нартай хүртэл зааж өгөх хэрэгтэй. 그래서 그들이 자라나도록 돕는 것이 우리의 역할이에요. Тийм учраас бид нэр ингэж сайн өсөх нь тийм ээ одоо бидний хийх ёстой ажил байна.
그래서 사도 바울은 내가 그리스도의 충만한 축복을 가지고 가겠다고 할 때 자기만 그런 마음을 품은 것이 아니라 바울의 심정을 알고 너희도 그 일에 너희도 그렇게 하라는 뜻이죠. Гэтэл Илч Паул тэмээ хэлэхдээ та нар руу очихдоо Христийн ерөөлийн дүүрэн байдалд очино гэж хэлдэг нь зөвхөн өөрөө тийм дүүрэн байдалтай байх юм шүү дээ. Өөрөө биш, өөрөө төдийгүй та нар ч гэсэн адилхан ийм Христийн ерөөлийн дүүрэн байдалтай байгаарай гэж тэр хэлж байгаа. 자, 이것이 어떻게 보면 사도 바울이 로마에 가지고 가려고 하는 그리스도의 충만한 복입니다. Энэ нэг ёсны одоо ямар ерөөл юм бэ гэвэл биш энэ нөр Ром руу авч очих гээд байгаа тэр Христийн дүүрэн байдлын ерөөл нь энэ байх нэ. 자, 여기 30절로 여기 33절에는 자신을 위해서 기도해 달라고 로마 교회에 부탁을 합니다. За тэгээд 30-аас 33 дугаар ишлэл дээр өөрийнх нь төлөө залбирч өгөөч гэж Ромын итгэгч нартай захиж байгаа. 그러면서 이렇게 얘기해. 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도로 말미암고 성령의 사랑으로 말미암아 너희를 권한다. 이렇게 얘기합니다. За тэгээд тэр юу хэлж байна гэх юм бол ах トゥ нараа бидний эзэн Есүс Христ болон сүнсний хайраар би та нараас гуйя гэсэн. 사도 바울이 지금 로마에 나아갈 때 지금 현재 자기 자신이 이 편지를 보내는 와중에서도 자신은 항상 예수 그리스도와 성령의 인도 가운데 있다는 것을 고백을 하는 겁니다. За тэгвэл энэ маань Илч Паул тийм ээ одоо хэдийгээр тэр бурхны ажлыг хийж явж байгаа ч гэсэн тэр ингэж явах үедээ үргэлж тэр сүнсээр дамжуулан хийгдэж байгаа гэдгээ тэр ариун сүнсний дагуу хийгдэж байгаа гэдгээ үргэлж ингэж тэднэрт хэлж байгаа. 이게 굉장히 중요한 말입니다. 사실은. Энэ бол яг үндэ маш чухал зүйл. 왜 중요하죠? Яагаад чухал вэ? 우리가 누구에게 기도로 부탁할 때 бид нар хэн нэгнээс одоо залбирч өгөөч гэж залбирлын гуйлт хэлэхдээ 예수 그리스도와 성령의 인도는 생각하지 않고 단순히 나의 어떤 욕심이라든지 내 어떤 목표라든지 내 자녀들에 대한 어떤 영달을 위해서 잘 되는 부분을 위해서 때로는 기도해 달라고 하는 사람들이 아주 많아요. За тэгээд бид нар хүмүүс тийм одоо залбирлын сэдв хэлэхдээ ихэвчлэн нөгөө нэг бурхан болоод ариун сүнс за тэгээд Есүс Христийн тэр хүслийг мартаад яг л өөрийнхөө тэр цэвэр 100% шунлын төлөө залбирдаг тийм ээ. Миний төлөө энийг ингэж залбирч өгөөч, тэрийг тэгж залбирч өгөөч гэж одоо хэлж гойж хүсдэг байгаа. 내가 그 전에 여기 로마서뿐만 아니라 갈라디아서, 에베소, 빌립보서, 골로새서 이런 말씀 속에서 사도 바울이 고린도전서도 그렇고 기대해 달라고 하는 그 내용들을 한번 찾아가지고 연구한 적이 있었어요. За би нэг удаа өмнө нь Илч Паулын одоо миний төлөө залбирч өгөөч гэж хэлсэн тэр хүсэлтүүд байгаа. Энэ нь юу вэ гэхээр 1-2 дугаар Коринт ч юм уу тэр Паулын бичсэн тэр захидлууд дундаас тэгж хайсан. 바울이 기도해 달라고 그 요청하는 그 내용 속에는 기도해 주는 내용 속에는 뭐 여러 가지로 표현할 수 있지만 크게는 2가지, 좀 작게는 한 3가지로도 표현할 수 있습니다. За тэр Паулын гуйлтыг тэр залбирч өгөөч гэсэн тийм ээ одоо тэр гуйлтыг бид нар харах юм бол жоохон ингээд өргөн цар хүрээтэйгээр авч үзэх юм бол нэг 2-3 одоо талбар дээр харж үзэж болно. За жоохон юу гэдэг өнгөцгөн үзнэ гэх юм бол ганц 2хан одоо талбар дээр бид нар үзэж болохоор байгаа. 그건 대부분 사명과 관계되어 있는 거예요. Тэгвэл эдгээр ихэвчлэн ерөөсөө түүний хүлээсэн үүрэгтэй хамааралтай. 바울 자신에게 있어서는 내가 주의 일을 잘 감당하게 해달라고 기도에 부탁을 합니다. За ихэвчлэн тийм ээ Паул өөрийнхөө хувьд хэлэхдээ юу гэх юм бол би эзний ажлыг сайн биелүүлж чадахын тулд тийм сайн хийж гүйцэтгэж чадахын тулд миний төлөө залбирч өгөөч гэж гуйдаг байгаа. 또 성도들에게는 너희가 자라나서 그리스도께서 주신 그 사명을 잘 감당하기를 원하는 마음으로 기도합니다. За тэгээд итгэгч нарын хувьд болохоор та нар ч гэсэн сайн өсөөд тийм ээ та нарт өгөгдсөн үүргээ бас сайн биелүүлээч гэж гисэн одоо тэр сэтгэлээр хүсэлтийг бодлоор тэр хүсэж гуйдаг байгаа. 사명과 관계되어 있는 거예요. 대부분. Тийм учраас энэ маань болохоор бүгд аль талынхан тийм ээ үүрэг хариуцлагын талаарх нь үүргийнхэн тухайх. 두 번째로는 진리에 있어서 자라나는 사람이 되게 해달라고 기도하는 거예요. За тэгээд дараагийн хувьд 2 дугаар хувьд нь яадаг вэ гэхээр тэр
үнний үгийн хувьд 자라나게? 진리에서 그루어. 왜냐하면 아하. 신앙이 자기가 자라나고 진리에 대해서도 더 깊은 진리를 깨달아 알아야 아하. 그래야 하나님을 더 바로 찾아가고 또 다른 사람들을 더 바르게 인도할 수 있다는 바울의 중심이 거기 있는 거예요. За тэгвэл үнний хувьд харах юм бол тэр үнний үгийн хувьд тийм ээ улам илүү өсөхдөө тэр үнний үгийг улам илүү гүнзгий ойлгодог ийм байцгаж өгөөч гэж тийм одоо тэр чин сэтгэлээсээ итгэгч нарын хувьд тэр өөр хувьд тэр ингэж гуйдаг. 자, 그리고 그 자라남 속에서는 때로는 그리스도를 알게 해달라, 그리스도를 발견하게 해달라, 또 순종하게 해달라 그런 내용들이 거기 들어 있습니다. За тэгээд тэр өсөлтийн хувьд харах юм бол заримдаа тийм ээ одоо Есүс Христийг улам илүү таниулж өгөөч, дуулууртай байлгаж өгөөч, түүнийг дуулууртай дагахад туслаач гэсэн ийм одоо гуйлтууд байгаа. 그러니까 어떻게 보면 교회의 성장이나 그 성장을 놓고서 두 번째로는 기도했다고 봅니다. За тэгвэл хоёрдугаарх нь одоо залбирлын хүсэлт нь одоо юу байдаг вэ гэх юм бол чуулганы тэр өсөлтийн төлөө одоо гуйж залбирдаг гэсэн үг байна. 또 세 번째로는 실제 우리가 복음을 전하는 일에 현실적으로 부닥치는 것들에 대해서 기도에 요청을 했습니다. За тэгээ гуравдугаарт нь болохоор яг одоо бодит байдал дээр ингээд сайн мэдээд дамжуулаад явхад надтай ямар зүйлсүүд ямар ажлууд тийм ээ нүүр тулгарч байна. Тийм ээ ямар асуудлуудтай би тулгарч байна. Тэр асуудлуудын төлөө залбирч өгөөч гэж тэр гуйдаг байна. 바울은 자기 자신에 대해서 기도에 요청을 할 때는 유대인의 해방이라든지 핍박 가운데서 자기가 그것을 감당하게 해달라고 기도에 요청을 합니다. За тэгээд Илч Паул болохоор юу гэдэг вэ гэх юм бол эхлээд одоо гуйлт нь болохоор юудэчүүдийн хавцлага болоод тийм ээ тэр юудэчүүдийн тэр сайн мэдээ дамжуулахад тэр саад болж байгаа тэр ажлууд энэ ажлуудын одоо давж туулж чадхад туслаач тийм ээ одоо залбирч өгөөч гэж тэр гуйдаг байгаа. 그리고 여기 본문에도 그게 나와 있습니다. За энэ нь болохоор бидний өнөөдрийн 30-аас 33 дугаар ишлэл дээр байна. 첫 번째 기도에 너희 기도에 나와 힘을 같이하여 나를 위하여 하나님께 빌어 나로 유대에 순종치 아니하는 자들에게서 구원을 받게 하고 이런 말이 있어요. За тэгээд тэр юу гэж хэлж байна гэх юм бол би залбирч та нарт миний төлөө бурханд хичээнгүйлэн залбираарай. Энэ нь би Юудад дэх дуулуургүй хүмүүсээс чөлөөлөгдөн Иерусалим дэх миний үйлчлэл ариун хүмүүст зөвшөөрөгдөөсэй гэсэнд юм а гэж хэлж байгаа. 자, 유대에 순종치 않은 자들이 누굽니까? За тэгвэл Юудад дэх дуулуургүй хүмүүс гэж хэнийг хэлээд байна вэ? 자, 대제사장이나 제사장들, 서기관들, 바리새인들, 사두개인. Үлийн багш нар, за 바리새인чууд, задукейчууд. 자, 이 사람들은 다 예수님을 십자가에 못 박고 핍박했던 사람들. Энэ хүмүүс бол бүгдээрээ Есүсийг цовдолж тийм ээ одоо Есүсийг одоо загламаа дээр хатсан ийм хүмүүс байгаа. 자, 이 사람들이 예수 믿는 사람들을 핍박하고 괴롭히는데 자, 사도 바울이 복음을 전할 때 이 사람들에게서 건져달라고 기도하는 거예요. 그렇게 같이 기도해달라고 부탁했던 겁니다. Гэтэл энэ хүмүүс тийм ээ одоо зөвхөн Христийг хавчаад зогсоо тэр итгэгч нарыг хүртэл тийм ээ элч нарыг хүртэл хавчаж байсан бөгөөд тэр сайн мэдээ дамжуулахад нь Паул сайн мэдээ дамжуулахад эдгээр маш их одоо хавцлага үзүүлж байсан учраас энэ хүмүүсийн төлөө энэ хүмүүсээс тийм ээ одоо болоод сайн мэдээнд одоо саад учрахгүй байхын төлөө залбирч өгөөч гэж тэр гуйжсэн. 우리의 기도도 현실적인 기도를 할 수 있습니다. Тийм учраас бид нар ч яг бодит байдал дээр тулгуурлан залбирч бас болно. 복음을 대적하는 사람들, Энэ маань болохоор сайн мэдээний эсрэг байгаа хүмүүс. Энэ хавчаад байгаа тэр хүмүүсээс тийм ээ хавчиж одоо гадуурхаад байгаа хүмүүсээс аварч өгөөч гэсэн залбирал. 그다음에 일반 성도들에 대해서는 두 가지로 사도 바울이 기도했어요. За тэгээд зүгээр энгийн тэр итгэгч нарын талаар гэх юм уу төлөө залбирахдаа Илч Паул хоёр одоо сэдвээр залбирч байсан. 자, 세 번째 현실적인 부분에서 두 가지 얘기한 겁니다. За яг нөгөө нэг бодит нөхцөл дээр гэх юм одоо яг бодит байдал дээр одоо хоёр зүйлийн тухай залбирч байсан. 때로는 교회 안에 들어온 거짓된 자들, 거짓된 자들에게서 자기를 지키게 해달라고 기도해요. Заримдаа тэр чуулган дотор орж ирсэн тэр нөгөө хуурамч иш үзүүлдэг хуурамч хүмүүсийн төлөө залбирч байсан. Тэр нь юу вэ гэх юм бол тэр хуурамч хүмүүсээс намайг тийм ээ бид нарыг хамгаалж өгөөч гэж тэр залбирахыг залбируулдаг байсан. 두 번째로는 여러 가지 핍박 가운데서도 흔들리지 않게 해달라고 기도합니다.
За тэгээд дараа нь болохоор янз бүрийн тэр хавчлаг дундч хүртэл тэр итгэлээрээ ганхахгүй байхад туслаач гэж тэр хэлж. 자, 사도 바울이 어찌 보면 이렇게 어떤 사명이라든지 어떤 행동이라든지 현실적인 모습에 대해서 이렇게 자기의 서신 속에서 쭉 기도를 해나가는 거예요. Тийм учраас Илч Паул өөрийн үүрэг байна уу тэр хүлээж авсан үүрэг хариуцлагынхаа хувьд яг бодит байдал дээр ямар асуудал тулж байна тэрний хотлоо гэсэн залбирч өгөөч гэж тэр гуйдаг байсан. 그 хүсдэг байсан. 모습들은 어떤 우리가 일반적으로 요즘 사람들이 기도하는 하나님 아버지 우리 교회 뭐 창문이 깨졌는데 하나님 누가 좀 연보 좀 몽땅 좀 해주게 해주세요. 뭐 이렇게 기도하는 거하고 틀려요? Гэтэл Паулын залбирлж байгаа залбирал нь тийм ээ өнөө үеийн тэр бидний ч юм уу тэр бус хүмүүсийн залбирлаас өөр. Тэгвэл өнөө үеийн яаж залбирч байгааг бол бурхан минь манай цуглааны цонхон хагарсан байна. Хин нэгэн өргөл өгöd бидний цонхоо засч чадхад та туслаач гэж. Иймэрхүү маягаар залбирдаг байгаа өнөө үеийн. 하나님 나 건강하게 해주세요. Бурхан та намайг эрүүл байлгаж өгөөч. 우리 아들들 뭐 사업이 잘 되게 해주세요. Манай өөр хүүхдүүдийн тийм ээ хүүхдүүдийн одоо тэр ажил хөдөлмөр нь сайн байлгаж өгөөч. 물론 뭐 여러분들이 기도할 때 예수 믿게 좀 예수님 잘 믿게 해주세요. 그런 기도도 하겠죠. За мэдээж тийм ээ бүх хүн л одоо Есүст итгүүлж өгөөч, сайн итгэхэд итгүүлж өгөөч гэж залбирдаг. 그러나 복을 받게 해주십시오. Гэхдээ намайг өрөөгдөд тийм ээ одоо туслаач гэж залбирч байгаа. 자, 사실은 그러나가 여러분들에게 더 중요할지 모릅니다. Гэхдээ заримдаа магадгүй та нар тийм ээ залбирч байхдаа гэхдээ эсвэл харин гэж ашиглагдах үгнүүд илүү чухал бас санагддаг байж болох юм. 사도 바울은 그런 중심으로 기도하지 않았다는 거예요. Гэтэл Илч Паулийн нөгөө залбирлын гол нөхцөл байдал нь ямар байсан бэ гэвэл тийм биш байна. 자신이 로마 교회에 부탁하는 그 기도의 내용은 예수 그리스도 안에서 성령으로 말미암아서 그 안에서 기도의 부탁을 합니다. Гэтэл Илч Паул яаж гуйж байсан бэ гэвэл тэр ариун сүнс дотор тийм ээ өөрийн ариун сүнс дотор байж ариун сүнсээр дамжуулан хийж байгаа тэр өөрийн ажил өөрийнхөө төлөө л ингэж тийм ээ яг тэр одоо цар хүрэн дээр залбирдаг байсан. 그래서 여기 나로 유대에 순종치 아니하는 자들에게 구원을 받게 해달라고 할 때 그런 단순하게 그 사람들에게 핍박 안 받고 나 건져주세요 이런 기도의 내용이 아니라는 걸 알 수 있죠. За тэгвэл бид нар Илч Паулийн нөхцөл байдлаас харах юм бол тийм ээ энэ дээр юудэд их дуулуургүй хүмүүсээс чөлөөлөгдөж туслаач гэж залбирч байгаа юм уу? Залбируулж байгаа. Гэтэл энэ залбирлал нь болохоор залбирлын сэдв нь болохоор юу гэж нэг бол зөвхөн намайг одоо тэр хүмүүсээс авраад чөлөөлөд өгөөч гэж өөрийнхөө төлөө залбирлж байгаа гэсэн үг бол биш байна. 사도 바울은 죽음을 두려워하지 않는 사람입니다. Илч Паул бол өвхлөөс айдаг хүн биш ээ. 사도 바울이 이렇게 하는 것은 하나님이 자기에게 맡긴 복음의 사명이 있으니까 그 복음의 사명을 감당하는 일에 좀 회방하는 사람들을 막아주십시오 하는 그런 기도의 부탁이에요. Тэгвэл Илч Паулийн залбирч байгаа тэр залбируулж байгаа юм уу тэр залбирлын сэдв нь юу вэ гэх юм бол тэр сайн мэдээг дамжуулахад саад болж байгаа тэр хүмүүс байна тийм ээ. Тэр сайн мэдээний ажил саад болж байгаа тэр хүмүүсээс намайг чөлөөлж өгөөч л гэж тэр гуйлгаж байгаа. 주의 일이 더 잘 되게 하기 위해서 나를 지켜주십시오 하는 그런 기도죠. Тэр бол эзний ажил илүү амжилттай сайн байж болохын төлөө эзний ажил илүү сайн амжилттай байхын төлөө та намайг хамгаалж өгөөч гэж гуйж байгаа гэсэн. 저와 여러분들이 그렇게 기도해야 돼요. Тэгвэл би болоод бид бүхэн бүгдээрээ яг ингэж залбирах хэрэгтэй. 또 두 번째로 뭐라고 그랬냐면 또 예루살렘에 대한 나의 섬기는 일을 성도들이 바람직하게 하고. За дараагийн залбирлын одоо сэдв нь юу байсан бэ гэвэл Ерүсалим дэх миний үйлчлэл нь ариун хүмүүст зөвшөөрөгдөөсэй гэж тэр хүсэж байгаа. 자, 예루살렘에 대한 나의 섬기는 일이 뭘까요? За тэгвэл Ерүсалим дэх миний үйлчлэл гэж юу юм бэ? 사도 바울이 아가야와 또 마게도냐 성도들, 고린도 교회 성도들이 연구하는 것을 가지고 지금 가고 있는 중입니다. За яг одоогийн нөхцөл байдал нь ямар байсан бэ гэх юм бол анхаа болоод Македониа за тэгээ Коринт чуулгануудын өргөлийг аваад Ромаар дамжуулаад Ерүсалим руу явж байгаа тийм ээ. 그러니까 사도 바울이 그것을 가지고 그 연보를 가지고 예루살렘에 가는데 그 연보가
여기 받음직하게 하고라는 말은 중요한 뜻이 있습니다. 여기. За энэ өргөлийг аваад Иерусалим руу явж байгаа бөгөөд энд хэлэгдэж байгаа нөгөө зөвшөөрөгдөөсэй гэж хэлж байна тийм үү? Энэ үг бол маш их чухал утгатай, учир утгатай үг 어떻게 байгаа. 하면 그 연보가 받음직하게 되죠? За тэгвэл яавал тэр өргөлийг тийм ээ хүлээн авахд одоо зөвшөөрөгдөх юм бэ гэж. 예루살렘에 있는 성도들이 어떻게 하면 그것이 자기들이 볼 때 받음직하게 될까요? 받음직하다라는 말은 그들이 기쁨으로 즐거움으로 그것을 받아들인다는 뜻입니다. За тэгвэл зөвшөөрөгдөөсэй гэдэг маань юу хэлээд байна гэх юм бол Иерусалимд байгаа итгэгч нар хүртэл тийм ээ түүнийг тэр өргөлийг хүлээн авахдаа яг адилхан баяртай хөөртэй зүрх сэтгэлээр тийм ээ ингэж тэр өргөлийг хүлээн аваасай гэж тэр хүсэж байгаа. 그 연보는 어떤 연보죠? Тэгвэл энэ өргөл нь ямар өргөл байгаа вэ? 자신들이 배척하고 자신들이 저들은 구원을 받지 못한다고 했던 사람들이 자기들을 사랑해서 보낸 연보입니다. Иерусалимд илгээж байгаа тэр өргөл нь юу гэх юм бол өөрсдийг нь тийм ээ одоо авралын талаар боддоггүй байсан тэр хүмүүс нь өөрсдөд нь одоо ингэж өргөл явуулж байгаа. Ийм одоо нөхцөл байдал байна. 초대교회에 이 예루살렘에 큰 핍박이 있고 그래서 많은 성도들이 있었는데 고난 가운데 있었어요. За Иерусалимд анхны чуулганы үед бол одоо Иерусалимд одоо маш их хавчлаг байна. Тийм маш их хавчигдаж одоо итгэгч нар тэр үед маш их зовлон донд байсан. 왜 초대교회 성도들이 어려움을 당했느냐면 유대인의 그 대제사장이 이 그리스도인들에 대해서는 서로 유무상통을 못하게 하는 거예요. 다시 말하면 상업 활동을 못하도록 여러 가지 제재를 가한 겁니다. За тэд нар яагаад тэгвэл ингэж хүнд хэцүү нөхцөл байдалд орсон бэ гэж хэлэх юм бол тэр үе нөгөө нэг ахлах дахиад тэргүүн тахилч маань хоорондоо тэр Израильд Иерусалимд байгаа итгэгч нарыг хооронд нөгөө нэг холбоотой байх тэр холбоо сүлбээг нь бүгдийг ингээд тасалж байсан. 그러니까 예루살렘에서는 예수 믿는 사람들이 물건을 팔 수도 없고 물건을 살 수도 없는 상황이 되다 보니까 결국에는 예루살렘을 떠나갔다 그런 학자들의 의견도 있어요. За гэтэл эндээс харах юм бол тэр яасан бэ гэвэл тэр холбоо сүлбээ таслагдаж тэрний амьдралын одоо юу гэдэг шаардлага нь таслагдаж байна гэдэг нь яасан бэ гэвэл тэр нэг ёсны нэг ёсны ингээд тайлбар нь юу вэ гэвэл тэр Христ итгэдэг хүмүүсийг худалдаа намаа эрхлэх эсвэл худалдаа намаа хийх асуудал дээр саад татвар тавьж түүнд одоо тавьж байсан учраас нөгөө хэд маань одоо тэр Иерусалимд амьдарч чадахгүй болсон учраас Иерусалимаас одоо гарч дайжиж явж байсан байна. 자, 그런 가운데서 상업 활동이 안 되면 얼마나 생활이 궁핍해가겠어요. 어렵겠죠. Үнэхээр ийм нөхцөл байдалд амьдарч байгаа юм чинь энэ хүмүүс нөгөө худалдаа намаа эрхэлж чадахгүй бол амьдрал нь одоо яах вэ тийм ээ? Улам илүү хүнд нөхцөлд орно шүү дээ. 그래서 사도 바울은 자기가 이방인의 사도로서 이방인 성도들에게 이 예루살렘에 있는 어려움 당하는 성도들을 살피고 그들을 위해서 이 구제 연보를 부탁했던 겁니다. Тийм учраас Илч Паул одоо Иерусалимд байгаа итгэгч нарт тийм ээ одоо итгэгч нарт туслахын тулд тэдэнд тусламжийн хандив өгөөч, өргөл өгөөч гэж тэднээс гуйсан байна. 그것이 받음직하게 돼야 돼. Тийм учраас тэд нар нь ариун хүмүүст зөвшөөрөгдсөн байх ёстой гэж. 자, 이게 중요하니까 제가 이걸 한번 좀 찾아봤어요. 이 구제 의미에 대해서 사도 바울이 예루살렘에 이 연보한 거, 이 구제하는 의미가 뭘까? 한번 좀 찾아봤어요. За тэгвэл Илч Паулын тэр тийм ээ одоо Иерусалимд авч очиж байгаа тэр нөө тусламжийн өргөл байна тийм үү? Энэ өргөл яг ямар утгатай, яг ямар юм болоо гэж одоо гээд энийг одоо судалж үзсэн. 그 연보가 받음직하게 되는 것은 은혜롭게 된다고 하는 뜻도 있습니다. За тэгвэл энэ ивэл нь тийм ээ юу гэсэн бэ гэхээр ариун хүмүүс зөвшөөрөгдөөсэй гэсэн байгаа тийм үү 31-р эшлэлийн төгсгөл. Түүний зөвшөөрөгдөөсэй гэдэг маань ямар утгаар хэрэглэгдэж байна гэх юм бол тэднэрт одоо энэ өргөл нь бас ивэлтэй байлгаж өгөөч гэж тэр 첫째로는 자, 이방인과 더불어서 하나가 되었다고 하는 의미입니다. За нэгдүгээрт нь болохоор хайр үндэстнүүдэд дамжуулаад хайр үндэстнүүдтэй хүртэл тэр Иерусалимд байгаа тийм ээ тэд нэг болсон гэдэг утгыг бас харуулж өгч байна. Нэг болсон.
그러니까 단순하게 자, 이방 사람들이 그 예루살렘 사람들에게 구제연보를 보내준 그것으로 끝나는 게 아니에요. 이방인 성도들이 인정을 하고 또 예루살렘 성도들도 이방 사람이 저들이 우리와 같은 형제다라고 하는 연합의 의미를 가지고 있다는 거예요. 하나가 되었다는 의미. За тэгвэл энэ маань зөвхөн юу гэдэг одоо нөгөө зүгээр нэг өргөл өгөөд дуусч байгаа биш тийм үү? А гэтэл тэр өргөлөөр дамжуулан юу вэ гэх юм бол хар үндэстэн хүртэл одоо юдэчүүдийн хувьд гэх юм одоо Иерусалимд байгаа итгэгч нарын хувьд хүртэл энэ хар үндэстнүүд хүртэл энэ Христээр дамжуулан бид нэг болсон юм байна, нэгдсэн юм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх бас нэг одоо шалтгаан гэсэн үг байна. 조금 소리가 줄어들었어요. 제 거요? 네. 조금 소리가 줄었어요. 민호. 자, 어때요? 자 그리고 이게 가장 중요한 의미 중에 하나입니다. 자, энэ нь болохоор хамгийн чухал зүйлийн эдийн нэг нь. 또 두 번째로는 복음의 통일성을 얘기한다고 볼 수 있습니다. За тэгээ хоёрдугаарт нь бид нар эндээс харах юм бол сайн мэдээний тийм ээ одоо нэгдсэн чанар гэдгийг гэж бид нар харж болно. Нэгдсэн одоо чанартай юм а гэдгийг харж болно. 자, 예루살렘 사람들이 이방인의 연보를 받았다고 할 때는 예루살렘 사람들 입장에서 이방 사람들 너희도 구원받은 나와 똑같은 그런 사람이다. 그렇게 인정을 하는 거예요. За Иерусалимчуудын хувьд харах юм бол бид нар хайр үндэстнүүдийн өргөлийг хүлээн авч байна тийм ээ. Тэр өргөлийг хүлээн авснараа энэ хүмүүс юу гэж байна гэх юм бол хайр үндэстнүүд та нар ч гэсэн бид нартай адилхан сайн мэдээг хүлээн авсан Бурхны иргэд ард түмэн одоо яг адилхан одоо Бурхны сонгогдсон ард түмэн муу юм а гэдгийг хүлээн зөвшөөрж байгаа гэсэн үг байна. 그 동일한 복음이 뭘까요? Тэгвэл тэр адилхан сайн мэдээ гэж юу юм бэ? 동일한 복음이 Адилхан сайн мэдээ? 자, 유대인이나 이방 사람이나 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원을 받았다라는 뜻입니다. Тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол юудэ хүн ч вэ нү харин хүн ч вэ нү хамаагүй яг адилхан тэр адилхан тэр сайн мэдээг тийм ээ одоо хүлээн авсан гэсэн үг байна. 자, 이방 사람들은 율법이 없잖아요. Гэтэл хайр үндэстнүүдийн хувьд бол хууль гэж байхгүй шүү дээ тийм ээ. 자, 율법이 없는데 유대인들은 율법을 가지고 있잖아요. Хайр үндэстнүүд хуульгүй гэтэл юудэчүүд нь болохоор хуультай тийм ээ. Хуулийг өгсөн. 그러나 그런 경계가 무너진 겁니다. Гэтэл ийм ялгаа хүртэл тэдний дунд байхгүй гэсэн үг байна. 이제는 이방 사람이나 유대인이나 예수 그리스도를 믿음으로 어떻게 보면 하나님의 백성이 되었다라고 하는 것을 인정한다라고 하는 의미가 연보의 관계 속에 있는 거예요. Тэгвэл хайр үндэстэн юудэ хүн байна уу тийм ээ? Хайр үндэстэн байна уу юудэ хүн байна уу эдгээр маань хамаагүй нэг одоо сайн мэдээгээр дамжуулан хоорондоо холбогдсон юм а гэдг нь одоо энэ өргөлөөр дамжуулан өргөлөөр одоо эднэрт хооронд нь одоо юу гэдэг өргөлөөр дамжуулан одоо бие биедээ мэдэгдэж байгаа гэсэн үг байна. 또 세 번째로는 동일한 사명이 가지고 있다고 하는 것을 인정하는 것. За тэгэд гуравдугаарт нь бид нар юу гэж байна гэх юм бол адилхан үүрэг хүлээн авсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Адилхан үүрэг хүлээн авсан гэдэг. 자, 하나님의 구원은 유대 사람에게만 국한되지 않고 온 세상에 있다고 하는 것을 어떻게 보면 인정을 하는 거예요. Тэгвэл Бурхны аврал гэдэг бол тийм ээ зөвхөн одоо юу гэдэг юудэ хүмүүст зориулагдсан биш юм а гэдгийг гэлгүйгээр харин бүх дэлхийн хүн одоо зориулагдсан юм а гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн үг. 유대인들은 본질적으로 이방 사람들은 부정하다 생각하기 때문에 그들은 구원받지 못한다라는 지배적인 생각을 갖고 있습니다. Юудэчүүд тийм ээ одоо мөн чанарынхаа үүднээс угаасаа л одоо юу гэдэг тэд нар хайр үндэстнүүд бол бузар хүмүүс, бузар ард түмэн гэж үздэг байсан учраас тэд өөрсдөө анхнаасаа тэр одоо дээд гэж одоо үздэг байсан байна. 그런데 이러한 연보를 통해서 저 이방에 있는 사람, 저 먼 곳에 있는 사람이 하나님을 믿고 구원을 받았구나. 우리가 이 복음을 저렇게 먼 곳에도 전해야 되겠구나 이제.
이런 사명이 인식이 되는 거예요. Гэтэл энэ өргөлөөр дамжуулан юудэчүүд юу гэж ойлгох ямар ойлголт төрсөн бэ гэхмэл энэ хар үндэстнүүд хүртэл тийм ээ ингэж одоо сайн мэдээгээр дамжуулан адилхан нэг ард түмэн нэг болсон юм байна. Тийм учраас бид нэр ч гэсэн хар үндэстнүүд төдийгүй бүр энэ дэлхийн хязгаар хүртэл яг сайн мэдээ дамжуулах ёстой юм байна гэсэн ийм ойлголт тэдний дотор одоо энэ өргөлөөр дамжуулан сууж байгаа. 자, 그래서 사도 바울이 예루살렘에 가지고 가는 그 구제 연보가 받음직하게 하고라는 뜻은 이런 중요한 의미가 숨어 있다고 하는 것을 우리가 알아야 돼요. За тэгвэл бид нар энэ Паулийн авч явж байгаа тийм ээ тэр өргөл маань одоо ариун хүмүүс зөвшөөрөгдсөн байгаасай гэж тэр 31-р эшлэлээр хэлж байгаа тийм үү. Тэгвэл зөвшөөрөгдөөсэй гэдэг маань юу хэлж байна вэ гэх юм бол одоо ийм агуулгуудтай юм шүү гэдгийг одоо хэлж харуулж байгаа. 그렇기 때문에 저와 여러분들이 우리도 또 다른 사람들이 어려움을 당할 때 그 사람들에게 우리의 연보를 보내고 또 그들을 섬기는 것이 어찌 보면 우리가 이 복음의 확장성, 어찌 보면 우리만 구원받는 것이 아니라 저들에게도 하나님의 구원의 역사가 있다라고 하는 것을 인식하고 이제 내 사명에 대해서 더욱더 감당하는 모습으로 발전해 나아간다고 하는 뜻이 있어요. 다시 말해주세요. 무슨 너무 길어요. 그러니까 복음의 확장성이라고 하는 것은 자, 우리가 이 서로 도움을 주는 관계 속에서 이 복음이 저 사람들에게도 복음이 증거된 거 보니까 이제는 우리가 또 다른 곳에도 계속해서 복음을 전해야 되겠다고 하는 그런 사명의 인식이 커진다고 하는 것을 이야기를 한다고 볼 수 있습니다. Тэгвэл энэ өргөлөөр дамжуулан тийм ээ энэ нэг ёсны тэр одоо дуудлаганда бид нар хариулж байна гэж. Дуудлага нь юу байсан бэ гэхээр бид нар явж сайн мэдээг дамжуулах хэрэгтэй тийм ээ. Тэр сайн мэдээг дамжуулахдаа зөвхөн бид нар юудэд дотроо биш тийм ээ. Дэлхийн хязгаар хүртэл бид нар сайн мэдээ дамжуулах ёстой юм байна гэсэн ийм ойлголт тэдний дотор улам илүү гүн гүнзгий сууж байгаамаа гэдгийг бид нар одоо эндээс харж мэдэх хэрэгтэй байна. 이것이 바울이 두 번째 로마에 부탁하는 로마 교회에 부탁하는 기도의 내용이에요. Энэ бол Илч Паулийн Ромын одоо итгэж нараас гуйж байгаа залбирлын сэдвийн хоёр дахь нь байна. 우리 여기 좀 잠깐 좀 쉬었다 해야 될 것 같아요. За бид нар нэг 10 минут түр амраад өргөжлүүлье.